Hetaya po sa nakakalingwan, Boy Mariano para konsihal. Iboto tayo po king Oktobre 25, Boy Mariano. Boy Mariano, dapat iboto para konsehaling barangay tamo. Tutuyang tao, dapat king baryo, mapanyaopya, maski kanino. O Boy Mariano, dapat isulat ketang balota para konsehal. Anak at matwa kayang kautos, balang nilapit ang makalunos. Subok yang tutok kayang serbisyo, lalo na po ka rin pagkakalulog. Aldo at bengi pwedeng lapitan, nanumang oras ning katipitan. Para konsehal iniing kailangan, meki prinsipyo at paninindigan. Nanuming oras yepang kailangan, ayasahan tamo kapilanman. Mapaling sa bisyo kaya asahan, lugod at lingap kaya damdaman. O Boy Mariano, ikang kailangan, yaning kulait hingkayan nakan. Boy Mariano, dapat isulat ketang balota para konsehal. Anak at matuwag kayang kautos, balang nilapit at makalunos. Subok yang tutok kayang serbisyo, lalo na po ka rin pagkakalulog. Aldo at bengi pwedeng lapitan, nanumang oras ning katipitan. Boy Mariano para konsihal. Kataya po sa nakakalingwan king Oktobre 25, Boy Mariano, ingkya katang iboto. Boy Mariano.